sino ka man? Hi! Wala pod. Hi, video lang na. Hi, video! Ako, Jun. Yun, ako tignan. Buwan ako ka ng... Ay, video ang pagpaaksa ko. Videohan mo na. Salamat, sir. Pure gatas. Ay. Salamat sa among barista. I'm so careful with my hands. Papunta tayo ngayon sa pagkainan. Wala. Wala'y suga. Kani ako kasubog suga. Lidi. Kusog kaayo. Kani kay lidi. Pwede ra. Mas nindot ang... Ano pa ng soft drinks? Naglabaw ko sa ulo. Wala kami man yan ang giprito. Ay suga dito. Ayun na oy. Parang fry. Wala tayo ko ano? Sa mga hungry. I'm so hungry. Yes. So very, very hungry. I want to eat. Oh, let's eat na. Ano ni? Ay, Foxy. Fox. Sige, saan ka rin pag anong F-A-U-X? Fox? Faux pas. Lagi puro siya. Gani, mura gani tinuod. Faux. Ambot eh. Are you hungry? Oh, aesthetic. Basta isulod ni So, masarap ang aming kain ngayon, guys. So, hi guys. Hi! Makita pa ba niya? Kangit-ngit ba? Oh. Luya na. So, hi from NXA Pro. NXA Pro! Yay! Sige, hi from NXA Pro. 1, 2, 3. NXA Pro! Tama na. Wala na itong kapi. Kuya, kapi. Go! Ba na gid ko? Isingot na kayo ka? Paningot sa sikansi nga pala eh. Sa sikansi. Pang morning. Paano kayo ah? Ayaw nang hagok yun. May flash. May flash? Wala Jun Good morning, Philippines! Kape po tayo, ma'am. Jun! Morning everyone. So, Kabalulay ka. Coffee and bread. This is the Oh, naka-flashlight ka. Hayag naman. Lord, pasalamatan Lord sa butang ng lihatag ng Panginoon. Salamat Lord sa pagpahulay ng Lord. And Lord,
as we partake this food. Bless this food, Lord. It will give nourishment to our body. Sanctify this food and Importante may siyagit nagkasunod. Present. Ma'am, wala na diha sa kanang heater. Dili na yun. Kaya lang oh. Time-lapse na to. Amen. Bye-bye, guys. Bye-bye. Okay, hi! Hi ko mga NXA. So today, we're here sa our second NXA retreat. So this is the venue. Adriana's Cabin and Farm daw. So yeah, una. Here, let's go sa ituyok mo nimo ang camera para makita ng landscape. Go there, director. Okay. Here, let's go here. This is the kitchen. Ano ako? Yes, the kitchen. Natin mga friendship diri. vloggerist na si ate. Si Madam naka-orange, ang si Madam treasurer. I'm the secretary. Ay, hala, cutie, oh. Kani yung mga saksakan. Okay. Kani pa di ka magluto daw. Tapos, ay, holo. May pa microwave po tayo. Pa boiler. Tapos, ay, wow. So, siya lang ang rice cooker. Pati na pa yung air fryer. Okay. Next. Ref. Tapos, Sir, go. onsen ni? Grill. Grill? Go, five. Grill. Ay na yung manual sila, sir. At tanawad niya. Tapos, dili pa tayo sulod. Director. Isa pa so far. Isa so far. Tapos, Tanong daw natin si R. sige, go. Sorry, director. Kaya na rin mo, director. Pilikot dali ka nang mag-walking ka dito pihilig ba? Okay na? Okay, let's go here. Director, let's go. Let's go. Ate Ken. Natin mga friendships nga Instagrammable. Also, this is the fire pit. Oh my gosh, nice. May fire pit there, friends. If dili mag-ulan niya gabi, pwede mag-camping there. There na siguro ang retreat, no? Feeling na ako, there na gud ang retreat niya. Pwede mag-swimming sa Okay! Sa retreat, isa ka kagamay. Never mind this. Pero gwapa. Here! Okay, so here's the pool area, friendships. Mahagbong ganit ko. Yes! Pwede mo magdula diri, Tapos, say hello to our boss there. Piti! Hello, Piti! Oh, sige. Ay, pwede pa tayo ka diri, Ay, para leading to the room. Pwede pa kamusta ka? Ay, kapuyo, sabay ng vlogger, The pool area, director, ituyo ka! Okay. Tara, masunod na ito. Ay, Nick, baka. Wapa man ba? Pwede naman dito sa sunod. Agihan. Kanina. Oh, sa sulod. Pwede lang. Nice. Be, asang ihianan? Sige. Isa. Ay, action sa naka ano.
Okay. Tapos, salamat. Hawan, dapat bawa si Louie. Dapat i-open na niya door. Ah, sige. Ayaw. Ina. Dapat i-open niya. Ako rin ma-open na lang. Sige, go. Oh, okay na. And the living room itself. Kapuya, anyway. Na bed pa dito. Now more than ever, would you put my heart back together? My heart back together. I search the world like a together. One, two, three, go. 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 Happy second NSA Pro Victory! Una sa hi Ate Iris, Ate Melay. Ate Love, what are you doing? Oh, nag-marinate siya, guys. Wow. We have a lot of stuff. Nice superstition. Very aesthetic, guys. John? Sir Maki? Ang sa'y sunod sa tong rack? Wow. Ate Love, kaya pa ba ang basa mauling? Ate Ken? Five or 36. At cookie. Tapos, TV. Pwede po ka mag ano. Ano si May College? Video. Mag-hi. Si Pearl, una si Pearl. Mang perfect na ko yung Kaya basin manggod kuan. Si Ma'am Pearl, maula po siya siyang ban.